बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 4 जनवरी बरोज सोमवार सुबह सुबह मैं आपके साथ एक इतनी बड़ी खुशखबरी शेयर करने जा रहा हूं कि यकीनन आप सुन के जो है वो हैरान रह जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि किसी भी कौम की तरक्की का जो प्रोग्राम है वो तालीम से शुरू होता है, और पाकिस्तान के हवाले से 73 साल तारीख में इससे बड़ा प्रोजेक्ट तालीमी लिहाज से नहीं बना, और इतना बड़ा एजुकेशन के हवाले से इनकलाब पहले नहीं लाया गया जो 2021 के हवाले से प्लान किया गया है। उसकी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही साथ मैं आपको एक और खुशखबरी भी यहां पे दे दूं कि सऊदी अरब के साथ जो सफरी पाबंदी थी उसको रात गए खत्म कर दिया गया है, और पीआईए का जो फ्लाइट ऑपरेशन है उसको मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया गया है। यकीनन ये भी एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की प्रोग्रेस है, डेवलपमेंट है जो मैं आपको बता दी है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे एजुकेशन से रिलेटेड, और तालीम एक ऐसा शोबा है जिसकी बेसिस पे, जिसकी बुनियाद पे कोई भी कौम जो है वो उठ सकती है, और जो भी तरक्की पजीर ममालिक हैं उनमें तो खास तौर पर इसकी जरूरत बहुत ही ज्यादा है। ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज जो हैं, इस्लामिक कोऑपरेशन कंट्रीज जो हैं, 57 ममालिक में तालीम के लिहाज से शायद जो है वो ये ममालिक ज्यादा तरक्की पजीर हैं, ज्यादा पसमानदा हैं, और इनकी कोई एक यूनिवर्सिटी इन ममालिक में से भी 500 बड़ी यूनिवर्सिटियां दुनिया की, उनमें इसका नाम नहीं आता। लेकिन उसके हवा साथ साथ जहां एक बहुत बड़ा ऐसा इनकलाबी प्रोजेक्ट की बुनियाद रखी जाती है, तो हमें ये उम्मीद की किरण नजर आती है कि अब जाके जो है वो पाकिस्तान की तालीमी लिहाज से जो है वो तकदीर बदलेगी, और पाकिस्तान अपने आने वाले ऐसे दिन देखेगा कि यकीनन अल्लाह उसको जो है वो खोया हुआ मकाम देगा, और वो मकाम देगा जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा था, और वो मकाम देगा जिसका ख्वाब इलामा मोहम्मद इकबाल अलैहिर्रहमा ने देखा था। तो मैं आपको बता दूं कि ये तालीमी मैदान में अब जो है वो एक निसाब लागू करने के हवाले से बात की जा रही है, और एक तालीमी निसाब का प्रोजेक्ट हुकूमत, वफाकी हुकूमत की जानिब से शुरू किया जा रहा है। और आपको एक एक ज़िमनन बात बता दूं कि इस तरह की खबर को ना मीडिया उठाता है, ना ही कहीं और पे जो है वो किसी जगह पे आपको सुनने को मिलेगी कि ये रिलेटेड इन पे ना कोई एंकर्स प्रोग्राम करते हैं, क्योंकि उनकी रेटिंग इससे नहीं होती। तो इस हवाले से हमें ये बात समझने की जरूरत है कि तालीमी लिहाज से जो लोग एजुकेशन से वाबस्ता है वो मेरी बात को यकीनन सेकंड करेंगे कि जो भी निजाम की खराबी की जड़ है वो यही है कि एक निसाब नहीं है, एक सिलेबस नहीं है, एक कंटेंट्स नहीं है। तो इसी मुश्किलात की वजह से गरीब का जो बच्चा है वो सरकारी स्कूलों में और सिलेबस पढ़ता है, और अमीर का बच्चा प्राइवेट स्कूलों में और सिलेबस पढ़ता है, और इसी पर परवरिश पाती हुई ये नस्ल जो है वो आगे बढ़ती है। सरकारी स्कूलों में चंद एक लोग होते हैं जो आगे बढ़ते हैं, क्यों? चंद एक जो है वो निकलते हैं, बाकी अक्सरियत, मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं, वो ऐसे सिलेबस की वजह से वो है पीछे रह जाती है, और जो बाकी लोग हैं वो सिलेबस में एडवांस लेवल की चीजें पढ़ के शायद उस लेवल का मुकाबला आगे की जो एजुकेशन है, कॉलेज लाइफ की जो एजुकेशन है या यूनिवर्सिटी लेवल की जो एजुकेशन है, उसमें जो है वो शायद वो लोग पीछे रह जाते हैं। तो इस बात के हवाले से एक निसाब होना यकीनन एक ऐसा इकदाम है इमरान खान हुकूमत का कि अगर इस पे अमल दरामद हो जाता है तो ये एक पाकिस्तान की तकदीर बदलेगा, और ये ऐसा प्रोजेक्ट है कि ये 73 साल तारीख में इससे पहले डिस्कस तो होता रहा, इस हवाले से शकूक व शुबहात तो पैदा किए जाते रहे, इस हवाले से मीटिंग्स होती रही, इस हवाले से कमेटीज बनती रही, इस हवाले से प्रोजेक्ट को रिसर्च वर्क में लाया गया, लेकिन इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया क्योंकि लोगों के अपने मफादात थे। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो है वो अपनी एकेडमियां बनाए रखी हैं, जिन्होंने अपने कॉलेजेस बना रखे हैं, जिन्होंने अपने सिलेबस यहां पे मुतारिफ करवा रखे हैं, और वो किसी बाहर का सिलेबस अफोर्ड ही नहीं कर सकते। बड़े बड़े नाम है, मैं क्या लूं, तो ऐसे ऐसे गैंग इसमें पड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे जो है वो लोग पड़े हुए हैं कि वो जो है वो अपनी मर्जी के सिलेबस अपने इदारों में इंप्लीमेंट करवाते हैं। वो सिलेबस जब कौम पढ़ के आगे निकलती है तो कई किस्म की जो है वो सोचें जन्म लेती हैं, और मुआशरा जो है वो तबकाती रंग इख्तियार करता है, सेक्ट में बदल जाता है। इसी वजह से हमारी कौमी यकजहती पे इसका असर आता है, इसका असर मुआशरे की इंतहा पसंदी से आता है, एक्सट्रीमिज्म से आता है, और इसी से रिलेटेड जो है वो पीस खराब होता है,
امن و امان کی خرابی جو ہم آئے دن معاشرے میں دیکھتے ہیں، اور معاشرے میں جو تشدد دیکھتے ہیں، جو برداشت کا عنصر ہم سے جو ہے وہ کھویا جا رہا ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں، تو وہ اسی کا پیش خیمہ ہے کہ ایک سلیبس کا نہ ہونا۔ اگر ایک سلیبس ہوگا تو یقیناً ایک ہی طرح کے لوگ نکلیں گے۔ جب سکول سے نکلیں گے تو ہر طرح کے بچے کو ایک ہی سلیبس، ایک طرح کے مواقع، ایک طرح کی اپرچونٹیز ملیں گی، تو آگے بھی ان کے لیے راہیں جو ہیں وہ متعین کرنے میں مدد ملے گی۔ ایک دوسری چیز یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کر دوں کہ ڈائریکشن کی کمی ہوتی ہے، سمت کا تو تعین ہے وہ نہیں کیا جاتا۔ اگر سمت کا تعین کر دیا جائے تو بچے شاید نہ اپنا ٹائم ویسٹ کریں اس حوالے سے، اور نہ اپنی انرجی ضائع کریں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ڈائریکشن، سمت کا تعین جو ہے وہ ان کے حوالے سے ایسے پروگرام حکومت کی جانب سے آئے جانے چاہیے جن میں جو ہے وہ موٹیویشنل لیکچرر بھرتی کیے جائیں، ایسے لوگ بھرتی کیے جائیں جو ان بچوں کو فیوچر سے ریلیٹڈ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے ایک سمت متعین دیں، ان کو ایک پرپس دیں۔ بے مقصد قوم کا کوئی جو ہے وہ پرپس نہیں ہوتا، کوئی جو ہے وہ اس کی منزل نہیں ہوتی۔ اگر جن بھی قوموں نے دنیا میں ترقی کی ہے انہوں نے ایک منزل کے تھرو کی ہے، اور اس کی جو بنیاد پڑتی ہے وہ ایک ہی طرح کے سلیبس سے پڑتی ہے، ایک ہی طرح سے نصاب سے پڑتی ہے۔ جب بچے ایک ہی طرح کا نصاب پڑھیں گے تو یقیناً یہ قوم اٹھے گی اور اس کو جو ہے وہ اپنا کھویا ہوا مقام ملے گا۔ اب میں آتا ہوں اس کانٹینٹ میں، اس سلیبس پہ جو ہے وہ کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ یہ سلیبس جو ہے وہ شرعی ہونا چاہیے، کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ یہ سلیبس جو ہے وہ سراستان جو ہے وہ شرعن نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس میں جو ہے وہ باقی مواد بھی دینا چاہیے۔ تو یہ تو ایک الگ بحث ہے۔ یقیناً اس حوالے سے جو ہے وہ لائحہ عمل بھی طے کر لیا گیا ہے کہ اس سلیبس کو کیسے رکھنا ہے۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جیسے بیسکس، بنیادی ارکان اسلام ہیں، ان سے ریلیٹڈ کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہے۔ ختم نبوت ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس سے ریلیٹڈ کسی قسم کا حکومت کمپرومائز نہیں کر سکتی، جو ہم نے ماضی کی حکومتوں میں دیکھا۔ اور کچھ ایسے اور چیزیں ہیں جو کہ سلیبس کے حوالے سے حکومت کو مد نظر رکھنی چاہیے، جو گاہے بگاہے یہ آتی رہتی ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے وہ انکشافات ایسے آتے ہیں کہ جو اختلافات کا باعث بنتے ہیں، جو لوگوں کے درمیان ایک طبقاتی تقسیم کا باعث بنتے ہیں، جو لوگوں کے درمیان ایک قسم کی انتہا پسندی کا باعث بنتے ہیں، اور ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں جن کو معاشرہ جو ہے وہ ایکسیپٹ کرنے کی طرف نہیں جا سکتا یقیناً، اور اس کے دور رس نتائج حاصل ہوتے ہیں جب یہی نسل نوجوان ہوتی ہے، جب یہی نسل تیار ہوتی ہے، جب یہ مارکیٹ میں جاتی ہے، جابز میں جاتی ہے، اپنے بزنسز میں جاتی ہے یا باقی فیلڈز میں جاتی ہے، تو یقیناً اس کے جو ہے وہ اثرات آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ معاشرہ اپنی اس جو ہے وہ جو اس میں کھیپ جو بویا ہوتا ہے وہی کاٹنے لگ جاتا ہے۔ اور اس کے مختلف سیکٹرز میں آپ اس کی مثالیں پاکستان میں دیکھ سکتے ہیں کہ معاشرہ کیسے جو ہے وہ ایک سے ایک جو ہے وہ برائی کا جنم لیتا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ ایک نصاب ہمارے لیے اتنا ہی سود مند ہو جتنا ہم بتا رہے ہیں۔ آمین۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔